أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه اسلم. السین پر سیٹی آئے گی. جی آواز میں پڑھو. اذ قال له ربه اسلم. اذ قال له ربه اسلم. جی پڑھو. اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت. اب سا بنا دیتے, دونوں دانت جوڑو نا. دبانا نہیں ہے پیچھے سے. اسلمت لرب العالمین. اب وقف کریں گے. لرب العالمین. اب وقف تھی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. جی بھائی اونچا پڑھو, سہل پڑھو نا. اذ قال له ربه اسلم. غلط, آپ نے اسلم کر دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اسلم پڑھا پھر. جی پڑھو جی اونچا. إذ قال له لہو ناک میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ لہو او بولو. ہو ہاں جی. اسلم قال ادھر وقف نہیں کرنا, سانس نہ وقف کر لیا پھر پیچھے سے پڑھنا پڑے گا. جی پوری پڑھو. إذ قال له یہ لہو پہ کون سی کو مد ہے؟ مد اصلی ہے بس تھوڑا الف. جی إذ قال له ربه أسلم